Madam Speaker, I rise to oppose the demands and speak on the cut motions that we have moved. Speaker sir, I'll go to demand number 74. Speaker sir, I keep saying Speaker sir. Madam Speaker. आता विरेशान सांगलें की मंत्री कोऑपरेटिव्ह मंत्र्यान काम करपाक ट्राय केलां. I also want to compliment the minister for being cooperative. His chief engineer is cooperative. आमकां जो एक इंजिनियर गिब्सन आहा तो गोंयकार helps farmers. So बारीक लोकांक WRD कडच्यान मदत जाता. पुणून इशू असो आहा की धाकटी कामांनी जाता. एक डेटा असो आहा की हांवें एक LAQ विचारलेलो 23 जुलय 2024 रिगार्डिंग पेंडिंग प्रपोजल्स of more than 25 lakhs. 137 works worth 135 crores are pending for financial approval. म्हणल्यार काम बरें करता पण तुका काम व्हडलें करूंक तें मेळटा ओ ना हाजेर प्रश्न आहा आनी हें उत्तर डायरेक्ट आयिल्लें आहा. उत्तर आयलां की तुमकां 135 कोटीची 25 लाखाचे वयर कामां ही पेंडींग तुजी आहा. स्पीकर सर, आतां हांव बजेटाच्या डॉक्युमेंटाचेर येता. परफॉर्मन्स बजेटाची पयली लायन अशी आहा काय इट इज एस्टिमेटेड दॅट द स्टेट्स टोटल वॉटर रिक्वायरमेंट बाय 2047 म्हळ्यार विकसीत भारत तेन्ना could be 960 MCM म्हळ्यार मिलियन क्युबिक मीटर. स्पीकर सर, आज प्रेजेंट स्टोरेज कॅपॅसिटी फ्रॉम 7 मेजर एंड मायनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स इज 584 MCM. हाजो अर्थ 40% शॉर्टफॉल आसतलो 2047. A demand for 960 MCM translates to 2.63 million cubic meters per day or 2630 MLD. स्पीकर सर, एक क्वेश्चन विचारलेलो 17B 2022 हातून टोटल डिमांड ऑफ वॉटर फॉर 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज कितले काय म्हणून विचारलेले. तुम्ही सांगिल्लें की 645 MLD म्हळ्यार 2047 4 पटीन हो फिगर आसतलो. स्पीकर सर, टोटल वॉटर सप्लायड एट प्रेझेंट इज 560 MLD म्हळ्यार आयचे दिसाक 85 MLD शॉर्टफॉल आहा. स्पीकर सर, विथ प्रेझेंट supply capacity in 2047 shortfall will be 22,070 MLD म्हळ्यार 85 MLD पर डे आज आहा ते वाढून फुडले 23 वर्सांनी 2070 MLD पावतले. सो आतां हो शॉर्टफॉल कवर करपाक कितली डॅम्स कितली बोरवेल्स विल बी रिक्वायर्ड हें कॅल्क्युलेट करचें पडलें. कित्याक हांव तुमकां हाजो फॉल्ट करना पूण तुमचें वयलें इंजीन आनी तुमचो वॉय बी सगळे आतां ते 47चे फिगर हाडून दाखयतात. सो 47 सिनारियो बरो ना. सिनारियो बरो ना तेन्ना कितें म्हणटात ताका एक सायन्सीन एक ताका उतर आहा 0 डे सिनारियो म्हणटात. 0 डे म्हणल्यार आमी उदकाक पातीशेर जातात. हो 0 डे सिनारियो आमी वी आर कमींग क्लोज एंड वी वील रीच दॅट इन 2047 फॉर शुअर. स्पीकर सर, तुमी एक ग्रावंड वॉटर रिसोर्सीस ऑफ गोवा म्हणून मार्च 2023 एक रिपोर्ट केलो. आनीक एन्युअल एक्सट्रॅक्टेबल ग्रावंड वॉटर रिसोर्सीस इन द स्टेट have been mentioned to be 316.99 MCM and existing groundwater extraction for all uses is shown to be 67.75 MCM. As a अर्थ, if you extract all the groundwater and empty all the dams, you will still have a shortfall of 59 MCM. स्पीकर सर, हाजेर जर हांवें विचारलें जाल्यार तूं म्हणटलो 14,837 हेक्टर मिटर्स can be extracted from undammed rivers. But अशें तर करूंक गेलें, how much we will be damaging Goa. Speaker sir, by the time you extract all this fresh water, विरेशान सांगल्या ते भशेन saline water will be entering the rivers and groundwater along the coastal area. Therefore, introductory chapter जो आसा तो विकसीत गोंय 2047 दाखयना पूण विनाश गोंय 2047चे सिनारियो दाखयता. स्पीकर सर, आतां हांव येता तो म्हादय म्हणटा ती मुखेलमंत्र्यान गियर फुडें घालें आनी सांगलें की ते आपल्या आवयचे परस व्हडली म्हणून.
आनी ताजे खातीर आमी सगळे ताज्या आवयचे परस व्हडली आशिल्ली वस्त आमी राखया, जी आमची जिवनदायिनी ही राखया म्हणून आमी हावस कमिटी केली. स्पीकर सर, विदेशान सांगला ते भशेन परतें आय एग्री दॅट दीस हावस कमिटी वॉज एन आय वॉश, कित्याक एक मिटींग जावन ताजे फुडें कांयच जावंक ना. स्पीकर सर, म्हादयचें इन्स्पेक्शन डिले जालें इलेक्शना खातीर, हें एक पिक्चर क्लियर जाल्लें आहा. हाजेर अशें दिसता की सरकाराक इलेसांवां चड इम्पॉर्टंट आशिल्ली म्हादयचे इन्स्पेक्शना परस और म्हादयचे नदये परस. स्पीकर सर, इन्स्पेक्शन करप हें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन जायना. Badami will agree with me, I think. Inspection of a river doesn't become violation of the model code of conduct. कशें जाता तें? सो तुमी म्हादयचें इन्स्पेक्शन, तुमी एक लेटर बरयलें ऑगस्ट 2023 की एंड ऑफ एप्रील हें इन्स्पेक्शन जावचें. पयली मिटींग प्रवाहाची जाली 13 फेब्रुवारी 2024. इन्स्पेक्शनाचें कांयच डिस्कस जालें ना स्पीकर सर. मागीर एक लेटर बरयलें 25 जून 2024 and it was informed that Secretary Prawa familiarization visit of Madhai Basin would be carried out from 4th July 2024 to 8th July 2024. म्हळ्यार ह्याच म्हयन्यान. सेकंड मिटिंगेचे मिनिट्स जी 30 जूनाक जाली, ही मिनिट्स आमकां कांय मेळूंक ना. पुणून ही मिटींग आनी सबसेक्वंट इन्स्पेक्शन हें असेंब्लीचे सेशना खातीर जालें काय असो प्रश्न येता. स्पीकर सर, एनी केस ज्यो सायट्स तुमी विजीट केल्यो, 6 जुलैक महाराष्ट्रान विर्डी ए, विर्डी बी, मोराची राय, धनगरवाडी. 7 जुलैन हलतारा सायट, सुर्ला सायट, कलसा डॅम सायट, कलसा डायवर्जन सायट, एंट्री पॉइंट ऑफ अंडरग्राउंड कॉन्ड्युईट, आउटफॉल ऑफ म्हादय वॉटर्स इंटू मलप्रभा कॉन्ड्युईट, कोटनी डॅम सायट नियर छापोली, बंडुरा डॅम सायट एट नेरसे. स्पीकर सर, हें जर कॅल्क्युलेट केलें जाल्यार ईच सायटीचेर तुमी 15 मिनटां वयर टायम घालूंक ना. स्पीकर सर, द गोवन म्हणटा ताणें एक बरयल्लें आहा की, आनी हाजेर अशें दिसता की सरकार एक्झॅक्टली हें इन्स्पेक्शनाक कितें जालें तें सांगना. हांव गोवनाचें एक्झॅक्ट उतरां तुमकां सांगता. Sources who were following the issue closely revealed that although the team got a walkthrough in some areas, including places where vent plugging was done, and the crucial end conduit where water is diverted into the Malaprabha basin. However, the team completely skipped the Parwad Nala, from where there is a reverse flow of water that indicates water diversion. Like जंय water diversion जालें थंय तुमी पावूंकूच ना अशें एक वर्तमानपत्र म्हणटा. We cannot ignore the fact that Goa is fighting a green battle. हांव जाणा की तुमचे हातपाय तितले ताकद ना तुमकां कर्नाटका कडेन झगडपाक. It's a much larger state, tremendous political clout at the center, more MPs. So even गोंय जें इन्स्पेक्शनाक गेल्लें तेन्ना आमची 3 मेंबर टीम आशिल्ली, तांचे 20 मेंबर आशिल्ले. तांचो एडवायझर पसून प्रवाहाच्या डिस्कशनान पार्ट जावपाक मेळ्ळो. टीम ब्रीफली 70 बार्देस दिवचल तालुक्यान गेली आनीक म्हादयचो फ्लो कसो आहा तो दाखयलें अशें म्हणून आमकां सांगलें. पूण म्हाका दिसता स्पीकर सर, इट इज इल टायम, बिकॉज ते म्हणसर पावस आयिल्लो, नदयो भरिल्ल्यो, आनी हें जावंक जाय आशिल्लें गिमान जें तुमी ऑगस्टान मागिल्लें. पूण हें जालें पावसान. सो पावसान जावन तें डायवर्जन आमी दाखोवंक पावलें ना. हाजे खातीर सरकाराचो फुडलो प्लॅन कितें आसतलो हो मंत्र्यान म्हाका दिसता रिप्लायान सांगचो पडटलो. स्पीकर सर, म्हादय मास्टर प्लॅन स्टेट गव्हर्मेंटान प्रायोरिटायज केल्या 6 प्रोजेक्ट्स आउट ऑफ 58 प्रोजेक्ट्स. हो म्हादयचो मास्टर प्लॅन केन्नाचो? हो प्लॅन प्रिपेर जाल्लो 1990 म्हळ्यार कितलीं वर्सां पयलीं, 34 years बिफोर. आनी लिस्ट केल्ले 61 प्रपोज्ड प्रोजेक्ट्स. गेल्ले 34 वर्सांनी 3च कंप्लीट जाल्या आनी 6 आर इन द पायपलायन. दीस इज व्हेरी डिसअपॉयंटींग. स्पीकर सर, कमांड एरियेचें एक जाता की जंय एग्रीकल्चर पावरफूल आहा, म्हळ्यार सांग्यार असले जाग्यान जंय एग्रीकल्चर खरे लोक करतात थंय कमांड एरियेन भितर येवन प्लॉट जावंक लागल्या. ताजे खातीर कमांड एरिया बोर्ड तुमी नोटिफाय करप गरजेचो.
कित्याक कमांड एरिया डायवर्ट जावप नॉन एग्रीकल्चर पर्पजाक जाल्यार हाजे फुडें म्हजो असलो शेतकरी जाणें जमीन दिल्या डॅमा खातीर, जमीन दिल्या इरिगेशन प्रोजेक्टा खातीर, आमकां दिवपाक जमीन उरूंक ना आनी दिवपाक, पूण आनी दुसऱ्या भाटकारांक दिवपाचे फुडें तकली बसून जावची ना. कित्याक ती जर डायवर्ट जावन प्लॉट जावपाक लागले जाल्यार समथींग इज रॉंग, एस्पेशली इन एग्रीकल्चर एरियाज. स्पीकर सर, कुर्डीचे सांग्यार जे तांकां स्टेटस 1 दिवपाक जाय, जॉब्स दिवपाक जाय, खूब जें कितें प्रॉमीस केल्लें तें म्हाका दिसता परतें सरकारान रिविजीट करपाची गरज आहा. स्पीकर सर, बोरवेलांचेर उलयलें जाल्यार एक उत्तर आमकां मेळटा की गव्हर्मेंटान 20 इल्लिगल बोरवेल्स आयडेंटिफाय केल्या, जातूंत 13 सील केल्या. It has been observed that out of 97 cases of illegal borewells since 2020, 24 फायन जाल्या. हे फिगर्स तुमी दिल्यात. स्पीकर सर, ऑब्झर्वेशन वेल्स म्हणून आसतात. ऑब्झर्वेशन वेल्स म्हणटा ते पोल्युशन इन ग्रावंड वॉटर कितलें जाता आनी कशें जाता हें ऑब्झर्व करपाक आसता. 49 आर इन नॉर्थ गोवा, 16 आर इन सावथ गोवा. सालसेतीन 5 जाग्यार आहा आनी सगळ्यांत चड ग्रावंड वॉटर पोल्यूट जालां सालसेतीन. सो म्हाका दिसता each taluka requires more observation wells and they should be spread evenly. Speaker sir, polluted water bodies 112 water body tests जाल्यो आनी तातूंत 67 polluted मेळ्यो. फोण्या 26 टेस्ट जाल्यो, 3च polluted मेळ्यो. स्पीकर सर, डिपार्टमेंटान रिप्लाय दिल्या की वी हॅव रिसिव्ड नो कंप्लेंट फ्रॉम ऑफ एनी वॉटर बॉडी, रिवर ऑर स्प्रिंग that is polluted or damaged. हें उत्तर दिवचे पयलीं विचार जायना, हें सिद्ध जाता. स्पीकर सर, रिवर साल म्हणटा ती अकॉर्डिंग टू द एलक्यू रिप्लाय इज द ओनली पोल्युटेड रिवर इन गोवा. पूण हे रिवराचेर 39 कोटी रुपया 2021च्यान रिज्युविनेशन म्हणटा ताचेर मोडल्या. पूण आज मेरेन रिवर सालान वॉटर हायसिंथ म्हणटा तें दिसताच. हें म्हजे मतदारसंघाच्यान दिसता, तें फुडें दिसूंक लागता. आतां वेस्टर्न बायपास जो कन्स्ट्रक्ट केला ताजे खातीर फ्लडींग जाता आनी सरकार हें कशें मिटिगेट करतलें हें तुमी PWD आनी WRD मिनिस्ट्रीन फ्लडींग रिड्यूस करपा खातीर एक प्लॅन आमकां सांगचो पडटलो. वॉटर एटलस, WRDन एक वॉटर एटलस ऑफ ईच तालुका म्हणटा आयडेंटिफायड वॉटर बॉडीजाचेर प्रिपेर केलो. हो एटलस केन्ना नोटिफायड जातलो हें गरजेचें. हांवें स्पीकर सर मंत्र्याक दामबाब तळी म्हणटा ती दाखयलेली आनी मंत्र्यान पळयलेलें की वॉटर बॉडी कॅनॉट बी ओन्ड बाय एनीबडी. वॉटर बॉडी इज पब्लीक प्रॉपर्टी. हें तुमकांय तेन्ना दिशिल्लें. आनी दामबाबाची तळी ती, दामबाब म्हणटा तो आमचो ग्रामदेव थंयचो. आनी म्हाका दिसता की सरकारान आतां स्टेप घेवंक जाय ती तळी एक्वायर करपाक आनी ती एटलासाचेर ऑलरेडी दाखयलेली आहा. म्हणटकर फंड्स लेक्स आनी वॉटर बॉडीज रिज्युमिनेट करपाक म्हज्या मतदारसंघात म्हाका गरज आहा आनी तुमी म्हाका सपोर्ट करतले हातून अशी हांव आस बाळगितां. फ्लड कंट्रोल मेजर्स. स्पीकर सर, WRD म्हाका दिसता मोपा एअरपोर्टान जें कितें जालां तातूंत शॉक जालां आसतलें. कित्याक विलेजीस टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द मोपा प्लॅटो हॅव एक्सपिरियन्स फ्लडींग. हांगा डिपार्टमेंटान चॅक करूंक जाय आशिल्लें की ड्रेनेज दवरल्या एअरपोर्ट कॉन्ट्रॅक्टरान आनीक लो लाईंग फिल्ड्स आनी लो लाईंग एरियाज इन निगाळे, पोरसकाडे, वारखंड ती फ्लड कित्याक जालें. ह्या गांवांचे ग्रामस्थांनी मुखेलमंत्र्याक मेळून ग्रिवन्स सांगलें. एक नला म्हणटा तो 1 किलोमिटर पॅक केल्लो आहा, सामको सील करून उडयल्लो आहा आनी ताजे खातीर फ्लडींग जाता लो लाईंग एरियेन. स्पीकर सर, WRD मंत्र्यान सांगलां की 100 कोटी रुपया आपूण मोपा प्लॅटोचेर मोडटा to prevent floods and augment water supply. But Speaker sir, without a proper hydrology plan, these projects will not prevent flooding. हांव मागतां मंत्र्या कडेन की तुमी चॅक करा की GMRन म्हळ्यार जो एअरपोर्ट कॉन्ट्रॅक्टर जो PPPन केला ताणें वॉटर हार्वेस्टिंग आनी ग्रावंड वॉटर रिचार्ज युनिट्स एनवायरमेंटल क्लियरन्सान जें ताका कंडिशन घालां हें तो फुलफील करता वो ना हें चॅक करपाची गरज आहा. कित्याक हें जर करना जाल्यार ओगीच तूं नाका आसतना तुजे नांवान गाळी खाता. जी चुक्यो केल्या ताणें ताचेर एक एडवोकेट मोजेस पिंटो म्हणून ताणें एक आज एक रायटअप बरयला द गोवन म्हणटा ताचेर. तो थंय सांगता
the extent of flooding that is seen in villages around the newly built Mopa airport which has been completely inundated with torrents of water that came gushing down the Mopa plateau is never before levels. This was never a problem before the airport was built, no matter how much the rain battered the state and the Penne Taluka in particular. Our main issues tumka wachun sangta. Torrential rain has meant mudslides, flooding, entire villages being cut off from the main road, rendering them inaccessible. Like जे कितें वायनाड काल जाला हें पेडण्या जावंक शकता हें हो सिनारियो फुडें येता. GMR infrastructure which has built and is operating the Mopa airport must own up for this. Have they done green initiatives like rainwater harvesting or prominent inclusion ashile? It must be noted that GMR initially thought of only installing 2 water harvesting pits for the entire airport project, and it was only after the environment clearance was challenged before the National Green Tribunal that the NGT mandated that they place other pits at such locations to capture all the excess drainage for water recharge. Very little is known whether these rainwater recharge pits have actually been built or whether other conditions mandated by the NGT have indeed been put in place. The need of the hour, relevant to portion the need of the hour is an independent audit of whether green measures that GMR promised at the time of building the airport have indeed been put in place, and accountability from GMR in case they have been failed. So, हो एक PhD researcher बरयता आनी म्हाका दिसता सरकारान हाची नोंद घेवपाची गरज आहा. आतां रिवर सालान ड्रेजिंग जें जाता, मंत्र्याक खबर आहा की हांवूय एक बारीकसो एग्रीकल्चरिस्ट आनी घरानूय बी हांव रोयिल्ली वस्त खाता आनी ताजे खातीर आमी WRD कडच्यान रिवर सायलाच्यो ज्यो ट्रिब्युटरीज आहा त्यो ड्रेज करच्यो म्हणून आमी हें केलां. आमी टेंडर केला आनी तो टेंडर पासूय जाला. म्हाका आयकूंक येता की फायनान्स सेक्रेटरी तें ड्रेजिंग एलाव करना कित्याक कोण तरी NGTन गेला. NGTन गेल्ले फॉर पोल्युशन केस, पोल्युशनाची केस पेंडींग आहा म्हूण तो हांगा ड्रेजिंग करूंक दिना. सगळें जें बरें काम केलां WRDन तें कामाचें उमते कळशार उदक तें, कित्याक फायनली फ्लडींग जालेंच. सगळें करून फायदो कितें जालो? फायदो कांयच जालो ना. इतल्या खातीर कित्याक एक फायनान्स सेक्रेटरी हाजेर डिसिजन घेवपाक फाटीं फुडें येता. सो हांव आज सभाघरान हे इशू रेज करता इतल्या खातीर, कित्याक मंत्र्यान रिप्लाय करचे पयलीं तांचे कडेन उलोवचें बी की हावज इज सुप्रीम. उगीच NGTन गेलो म्हणून भिवन आमी काम करपाचें बंद जावपाची गरज ना. आनी दीस इज नॉट एन पोल्युटींग म्हळ्यार पोल्युशन कॉजिंग एक्टिविटी. डिसिल्टिंग करप ट्रिब्युटरीचे ही पोल्युशन कॉजिंग एक्टिविटी न्हीच ही. सो हाजे खातीर म्हाका एक कॅटेगोरिकल अश्युरन्स जाय की हें ड्रेजिंग जें काम तुमी एप्रूव केलां हें स्टार्ट जातलें आनी फुडल्या पावसाक, ह्या पावसाक जें आमकां सगळें फेस करचें पडलां तें फुडल्या पावसाक जावचें ना. तें जर whether if history does not have to repeat itself next year, then you have to do this fast. Because the disaster managementच्या सगळ्या कामान हें जें घरां पडल्या कोसळ्ळ्या तातूंत डिजास्टर मॅनेजमेंट कलेक्टर करता, पूण WRD डिपार्टमेंट म्हजे मतदारसंघान एक्टीव आहा. आनी ताजे खातीर तळसां जोर मारलें बी म्हणटा थंय रिटेनिंग वॉल्स बांदपाची तुमी सुरवात केल्या. हाजेर मातशी तकली दवरूची कित्याक बारीक मनीस हातूंत एफेक्ट जाल्लो आहा. तुमचो कॉन्ट्रॅक्टर बरो आहा, पूण हें मातशें जावंक जाय आनी ताजेर मातशें फोकस उरपाक जाय. पावस आयलो पावस गेलो आनी तांची घरां तशींच उरलीं अशें जावन फावना. आमी आनी मंत्र्यान थोड्यो बांयो ज्यो केल्ल्यो एग्रीकल्चर एरियेन, फातोर्डा म्हणटा ती एंटायर म्युनिसिपल एरिया पडून ही एक रुरो अर्बन कॉन्स्टिट्युएन्सी. रुरो अर्बन कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणटा तातूंत शेती जाता आनी शेती करपी लोक आसात. ह्या जाग्यांनी ज्यो वेल मारपाक आमी स्टार्ट केल्ल्यो आनी ज्यो फुडें आमी प्लॅन केल्ल्यो आनी तुमी ज्यो प्रॉमीस केल्यात त्यो जातल्यो म्हणून तुमी मातशें ताजेर लक्ष दवरूचें. स्पिकर सर, चिंचोण्या पंचायतीचो एक आमचो एक्झिक्युटीव मेंबर आनी तो पंच फ्रँक विएगस म्हणटा ताणें म्हाका सांगलां की एक फ्लड प्रोटेक्शन बांद एक सायड कार्मोणा एक सायड चिशिनी आहा. कार्मोणाच्या सायडीन घेतल्यार चिंचोण्याच्या सायडीन घेवंक ना, बट बोथ आर बॉर्डरींग द सेम रिवर. सो म्हाका दिसता दोनूय सायडीन जावंक जाय, नाल्यार फ्लड प्रोटेक्शन कशें जातलें. एक सायडीनूच जर बांद बांदलो आनी दुसरे सायडीन सोडलें जाल्यार तें कोसळून भितर वतलें.
सो तें जावंक दिवनाका. लेट इट बी इक्वल एवरीवेर. स्पीकर जर कोऑपरेशनाचेर हांव येता, budget for cooperation is down from 46.48 crore last year to 40.23 crore this year. That's 15% decrease. 15% decrease जाल्ली. मंत्र्यान अनाउन्स केला 54 major initiatives of the Ministry of Cooperation, Government of India, such as strengthening of primary agriculture cooperative societies (PACS) through computerization, world's largest decentralized grain storage program to ensure food security, LPG dealership, common service center, Jan Aushadhi Kendra for access to generic medicines for all PACS societies in the state. Speaker sir, म्हाका हें सारकें दिसना तुमचें, कित्याक ज्यो प्रायमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज आसात, ह्यो एग्रीकल्चर क्रेडीट सोसायटीज, त्यो फार्मसी घालचे नात, ते LPG सिलिंडर घेवचे नात. आनीक फंड खंय आहा? तुमचो कॅपिटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज जाला फ्रॉम 6.48 crore लास्ट इयर टू 2.05 crore दीस इयर. म्हळ्यार 1/3 जाल्लो आहा, लेस देन 1/3. तुमची कॉन्ट्रिब्युशन टुवर्ड्स ग्रेन स्टोरेज इज नॉट मेन्शन्ड. हावेवर देर इज अ मेन्शन ऑफ गोडाउन्स फॉर विच यू हॅव बीन एलोकेटेड लेस देन 2 crores इन सबसिडीज एंड लोन्स. तुम्ही जन औषधी केंद्र म्हणला. हांवें एक जन औषधी केंद्र साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान इनॉग्रेट केल्लें विथ हेल्थ मिनिस्टर. तो तुका तें करूंक दितलो अशें म्हाका दिसत ना. सो तें आनी तुमी खंयचें घालां. स्पीकर सर, मंत्र्यान म्हणलां की वेरियस स्किम्स ऑफ द डिपार्टमेंट विल बी इम्प्रूव्ड टू ब्रिंग लार्ज नंबर ऑफ अनऑर्गनायज्ड आर्टिजन वर्कमेन in the fold of cooperative societies. These include people engaged in traditional occupations like handloom weavers, pottery artisans, bamboo artisans, marginal farmers. स्किमी खंय आहा? हें सगळें करपाक स्किमी खंय आहा? ही सगळ्यो स्किमी हँडीक्राफ्टाच्या अंडर येता. खंय काडून खंय लायलां. स्पीकर सर, मिनिस्टरान प्रपोज केला डेपॉझिट प्रोटेक्शन स्कीम to provide relief up to 1 lakh to the depositor in the event of society going into liquidation. आता हें गेल्या वर्साचे बजेटान अनाउन्स केल्लें. ह्या वर्सा तुजें एलोकेशन हे स्किमीक आहा, गेल्या वर्सा आशिल्लें 5 लाख, ह्या वर्सा आसा 2 लाख. म्हळ्यार 2च लोकांक दितलो तूं. हें अशें जावंकूच शकना. हें फकाणां जाता ही. मिनिस्टरान प्रपोज केला स्ट्रेंथनिंग ऑफ कोऑपरेटिव्ह थ्रू IT इंटरव्हेन्शन एट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 1.5 crores. फक्त 58 lakhs एलोकेट जाल्या. हातूंतले 35 लाख सेंटरांतल्यान येता. Scheme is restricted to primary agriculture cooperative credit societies, which is not clearly mentioned in the budget speech. Speaker sir, आता हांगाच्यान हांव गोवा डेरीन येता. Procurement of Goa dairy milk from Goan farmers. Buffalo milk 46 rupees per liter, cow milk 32.89 rupees per liter. आता भायल्यान जे घेता, म्हळ्यार भायले नॉन गोवन जे डेरीज आहा, तांचे कडच्यान तुमी घेता बफेलो मिल्क 61 rupees 13 पैसा आणि काव मिल्क 45 rupees 42 पैसा. म्हळ्यार 40% हायर. म्हणजे क्लियरली गोंयचे डेरी फार्मरांचेर हो अन्याय. मॅक्झिमम डिफरन्स ऑफ कॉस्ट ऑफ मिल्क फ्रॉम अदर स्टेट 10% आसपाक जाय. 10%चे वयर जेन्ना वता तेन्ना स्थानीक शेतकऱ्याचेर, स्थानीक हाजेर अन्याय जाता अशें म्हणूं येता. म्हणून हाजे खातीर तुमी काव मिल्काक 45 रुपया आनी 61 rupees फॉर बफेलो मिल्क हें दिलें जाल्यारूच गोंय स्वयंपूर्ण जातलें डेरी बिझनेसान. गोवा डेरी, स्पीकर सर, has been hit by scams. Directors of Goa Dairy are presently disqualified for misappropriation of dairy funds. Charges leveled against them are proved during inquiry. Poilo charge ha use of rejected grade cotton seed extraction in cattle field. Unnecessarily used Optigen in cattle field by purchasing at higher rate. Purchase of buffalo milk from highest bidder violating purchase norms. Speaker sir, MD of Goa Dairy was suspended in year 2020 due to the above 3 charges in addition to 12 other charges. During inquiry, officer was changed and BJPचो एक senior leader and जो senior lawyer ताका inquiry officer म्हणून घालो. तो inquiry officer जातकच ताणें clean chit दिली MDक. आनीक हे सगळ्यो चार्जीस प्रूव जाल्यो पसून पूण ताणें क्लीन चीट दिली. आनीक इन्क्वायरी रिपोर्टान MD एक्सेप्ट केल्लें की रिजेक्टेड क्वॉलिटी मटेरियल वॉज एक्सेप्टेड आनी ते काडून कॅमिस्टाचेर घालपाक ट्राय केलें. ऑन रिसिप्ट ऑफ द इन्क्वायरी रिपोर्ट, करंट MD Dr. Rama Parab has not made any moves to issue show cause notices to any chemist or purchase officers.
सो येदें व्हडलें स्कॅम जालें आनी तें सामकें बिंदास पचयलें कित्याक कोण हातूंत तकली घालूंक वचना. हें म्हाका दिसता स्पीकर सर सारकें न्ही. एक्सपर्ट ओपिनियन वॉज नॉट सॉट ऑन द इन्क्वायरी रिपोर्ट. MD हाजेर सायलंट कित्याक आसा आनी करंट MD जर काम करना वो एक्ट जावंक सोदना देन ही इज इन्वॉल्वड इन दीस स्कॅम इज समथींग वीच द मिनिस्टर शूड नो एंड शूड एक्ट अगेन्स्ट. स्पीकर सर ते फक्त LICचें काम करतात थंय अशें म्हणून ऑफिसान म्हाका कंप्लेंट आयिल्ल्यो आहा. विजिलन्स एंड ऑडिट इन कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज. स्पीकर सर आमी खूब उलयलें की कोऑपरेटिव्ह सोसायटी डेपॉझिटरांक कशें फटयतात ते. मंत्र्यान लॉ एमेंड करपाची गरज आहा सो दॅट कोऑपरेटिव्ह making them have to publish their assets, liabilities, NPAs, details of loans disbursed above 50 lakhs on their notice or websites. In other words, they should mandate regular disclosure of financial statements. नाजाल्यार ह्यो सोसायटी नाच जातल्यो आनी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन्स ऑफ एनी सिग्निफिकंट ट्रान्झॅक्शन्स हें कोणाकूय एक्सेसिबल आसपाक जाय, चड करून ते मेंबर्स ऑफ द सोसायटी. एक रोबस्ट ग्रीवन्स रिड्रेसल मेकॅनिझमाची गरज आहा. हो मेकॅनिझम कॉन्फिडेन्शियल आसूंक जाय पुणून कंप्लेंट्स इन्वेस्टिगेट जाता हें दाखोवंक जाय. डिपार्टमेंटाक म्हाका दिसता एक हॅबिच्युअल डिफॉल्टर्स जे आहात म्हळ्यार हे क्रेडीट सोसायटीक तोपी घालतात मागीर त्या क्रेडीट सोसायटीन वता ताका तोपी घालतात अशें हॅबिच्युअल डिफॉल्टरांचें लिस्ट तुमचे कडेन आसपाक जाय. सो आनी तीं नांवां म्हाका दिसता ही सगळ्यांक सांगूंक जाय की बाबा हे आयल्या मातशें सावध रावा कित्याक हे टोपी घेवन तुमकां आयिल्ले आहा ते घालून वतलेच म्हणून. OTS म्हणटा ती म्हाका दिसता कोवीड पिरियडान एक्सटेंड जावपाक जाय आनीक रिलॅक्सेशन शूड बी कन्सिडर्ड इन NPA's डेट टू वेरियस बोरोवर्स और मेंबर्स ऑफ द सोसायटी एटलिस्ट अप टू मार्च 2022. स्पीकर सर OTSान एक प्रॉब्लेम असो आहा की थोड्यो बँकी OTS दितना तुका जो तुवें प्रिंसिपल घेतला तो तुका साल्वार करून सगळें उरिल्लें OTS दितात आनी जें तुवें हायपोथिकेट केल्लें आहा बँकेक तें तशें उरता. म्हणजे तुवें दुकान तुवें हायपोथिकेट केलां तें उरता आनी तूं जें कितें पे करूंक शकना तितलेच पयशे तुका तूं साल्वार जाता म्हणजे बँक ती बुडटा. हे बँक बुडटकर कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलो हाजें उत्तर म्हाका दिसता सरकारा कडेन आसूंक जाय. स्पीकर सर संजिविनीचें जर उलोवंक गेलें जाल्यार हें कितलेंच हें जालां आनी स्टाफाचो फ्युचर कितें. आज शुगर केन म्हणटा तुमी मारिल्लो आहा आनी म्हाका दिसता स्टाफ तांकां जे संजिविनीचो आहा तांकां कलेक्टरेटान घाला नाल्यार आनी खंय तरी घाला आनी ते जर घालना जाल्यार तुमी तांकां अननेसेसरी वेस्ट करतात हें सामकें क्लियर जाल्लें आहा. म्हाका दिसता संजिविनीचे जमनीचेर लोकांचो दोळो आहा सो ते स्टाफाक तरी खंय तरी यूज करा. आमचे कडेन खूब कडेन अशें हे डिमांड्साक आमी आयकल्लें आहा की स्टाफ कमी पडटा आनी काम करपाची गरज आहा म्हणून. स्पीकर सर आनी अशे इश्यूज खूब आहा म्हाका तें आज शॉर्ट करपाचें आहा कित्याक मंत्र्यान काम केलां म्हणून हांवें पयलींच म्हणलां. पूण एक इशू आहा काणकोणचो जो स्पीकर सर हांगा ताजे मतदारसंघांतलो इशू गावणे म्हणटा तो डॅम आहा तांचो. डॅम तयार जाला डॅमांतलें उदक दिश्टी पडटा पूण उदक गांवच्या लोकांक मेळना वो कोणाकूच मेळना. प्रॉब्लेम कितें आहा की एक डॅमांतलें उदक काडून तो प्लांट घालूंक जाय 4000 स्क्वेअर मिटर जमीन जाय फक्त आनी ती जमीन तुवें घेवपाची गरज ना ती खरी घेवंक जाय आशिल्ली PWD. पूण आज स्पीकर सर अशें जालां की 2 गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स WRD आनी PWD हातूंत कांयच कोऑर्डिनेशन ना. म्हणल्यार डॅम भरला डॅमान उदक आसा पूण गांवच्या लोकांक उदक ना आनी गांवचे लोक पातीशेर जाल्या उदकाक. ही परिस्थिती थंय आहा. ताजे खातीर कोऑर्डिनेशन तुमचे भितर आसा आनी चड करून आतां मुखेलमंत्री इज द PWD मिनिस्टर सो कोऑर्डिनेशनाची गरज आहा. आनी अशें जालें जाल्यार हो सगळ्यांतलो लास्ट तालुको जो आहा जंय चड किडनी प्रॉब्लेम लोकांक जावन लोक हें जाल्ले आहा त्रास जाल्ले आहा थंय उदक तुमी दिवंक पावतले. सो ताजेर एक तुमी बरोवन एक सोल्युशन काडात. थँक्यू स्पीकर सर.